Ada pi bagya na nasa. Ayo. Ada Sagira. ay sagira alba la si para complete daul. Ayo. Barin pier sagira day na bab. Ayo. Barin na sim shop. Ada hadid antara kiparinsa. Ayo. Anta shop ada railing ada iji kida. Mungkin ada iji ada bara. Ayo. Mungkin. Kam haba kulublas ada. Ada 11, 12. Eh. Lasim kuluru jua din. Ayo, yari lajin sa vintage test. Ayo, lasim saya dati sa dahol. Ayo. Mungkin may iji kulo. Ah. Badin ada release. Ayo, sure. Ada return ada mungkin 20 centi ada na. Ambak. Okay. Kalas? Okay. Lasim ada kulo masbut. Iji. Ayo. Badin anta sakir ada kalas. Mida rakib na sa check. Ayo, lasim ada Saturday. Saturday. Saturday Sunday. Kalas. Ada YouTuber. Yan na yung nagawa natin ngayon mga boss. Yung paglalagay ng ano na yan. Paglalagay ng profile. Tapos yung gulong. Tapos susunod naman yung ano niya, glass. Ito na yung mga glass natin mga boss. Nakaready na. Yan na lang yung balot. Sasabit na lang natin yun. Maraming salamat sa lahat na patuloy na panonood. God bless sa ating lahat.